हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक। तो जी आ गए कौन नया ब्लॉग लेके। तो जी पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी लोग होली सेलिब्रेट कर रहे होगे और जब तक ये व्लॉग आएगा जब तक होली निकल चुकी होगी। लेकिन आज 18 तारीख को बैंकॉक में होली सेलिब्रेट हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया जाए होली का। और ये जो होली है ये बोट के ऊपर सेलिब्रेट करी जा रही है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसका एक्सपीरियंस शेयर करें और डिफरेंट तरीके की आपको होली दिखाएँ। तो चलते हैं, पहले इंजॉय करते हैं बोट पार्टी, क्योंकि ये पार्टी बोट के ऊपर होने वाली है। तो यार ये पार्टी में मज़ा आने वाला बहुत ज़्यादा। और व्लॉग को यार एंड तक देखना अगर पार्टी एंजॉय करनी है। तो चलते हैं पहले आपको लेके सीधा बोट पार्टी में और एंजॉय करते हैं पार्टी। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये बैंकॉक की महानकोन बिल्डिंग है, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। और इसी बिल्डिंग के अंदर ये है स्काई वॉक। ये स्टेट टावर है और इसके आसपास जितनी भी शॉप्स आप देखेंगे ना, ज़्यादातर ज्वेलरीज की होंगी। और ये सारी की सारी काफ़ी हद तक इंडियंस की है, मिक्स है मतलब। और इंडियन काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं इस एरिया को। ये सिलोम एरिया है। पहले पहुंच गए थे गलत लोकेशन पे। एक्चुअली इससे पहले एक रास्ता अंदर जाता है, गलती से उसमें चले गए। वो एक्चुअली मंदिर की जगह है, लेकिन असल में ये वाला है असली पॉइंट ना। तो ये लोकेशन पे पहुंच गए हम। अभी 5:40 हो रहे हैं, वैसे 5 बजे ओपन हो चुकी है टिकट। तो एक काम करते हैं, पहले चल के एंट्री कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं अंदर। तो जी पहले टेस्ट देना होगा ये टिकट, उसके बाद में होगी एंट्री। तो ये बॉक्स के अंदर से निकला है टिश्यू, साथ में ये डिप करने के लिए और ये नोज में डालने के लिए। यस परफेक्ट। तो जी अपना आ चुका है नेगेटिव। कलर भी आ गया है, हो गई है पार्टी शुरू। फॉलो मी। तो जी अंदर पार्टी शुरू हो चुकी है। एक्चुअली मैं बाहर आ गया था, मैंने कहा यार बाहर चलते हैं, पहले थोड़ी सी अपनी बैटरी चार्ज कर लूँ। एक्चुअली अंदर लोहे हासिब महंगी मिलती, तो मैंने कहा यार बाहर चलते हैं 7 से। पहले हम लोहे हासिब ले लिए, मैंने कहा पी के फिर चलेंगे। एक्चुअली ये एनर्जी ड्रिंक होती है, तो मैंने कहा इसको पी के फिर चलते हैं अंदर। मैंने कहा थोड़े पैसे बचा लिए जाएँ, क्योंकि अंदर तो मिलेगी महंगी, बाहर से पी के फिर चलते हैं अंदर। और क्राउड आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, फुल हो चुका है। पार्टी बहुत मस्त होने वाली है यार, तो स्टे ट्यून। चीयर्स। तो ये पार्टी कंटिन्यू हो चुकी है। जस्ट अभी थोड़ा सा म्यूज़िक बंद हुआ है, तभी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी, लाउड था म्यूज़िक बहुत ज़्यादा। और इस पार्टी की जो टिकट है यार मैं बतानी भूल गया, मैंने ली थी सिर्फ 400 बाट में, और वर्थ है यार इसकी। पार्टी एक नंबर। पार्टी हो गई है नेक्स्ट लेवल। एंजॉय।
एंजॉय करो तो बियर तो बनती है। काम करते हैं, पहले चलते हैं बियर लेते हैं, फिर करते हैं पार्टी कंटिन्यू। What's your name? I'm Jacqueline. Jaslyn. Oh wow, where are you from? United States. United States. Yeah. Oh wow. You come here first time? This is our first time to Bangkok Islands. Oh, okay. So how's the party? So far, so much fun. We're into it. It's really fun. The music is great. Oh, that's nice. That's nice. Enjoy the party. Thank you so much. You too. Cheers. Happy Holi. 1, 2, 3. Oh. Yeah. Yeah. Thank you. Perfect. Happy Holi. Happy Holi. Thank you. Thank you. Happy Holi. Cheers. Thank you. Bye bye. Bye. तेरा काम है लोगों को नचाना, खुद नाचना नहीं। Jump, 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 everybody jump! सॉरी, एक चीज़ मैं और बतानी भूल गया आपको इस बोर्ड के बारे में। बोर्ड का टाइमिंग 7 बजे है। 7 बजे बोर्ड शुरू होएगी, उसके बाद 10 बजे आगे ख़त्म होएगी पार्टी, यानी पार्टी 10 बजे तक चलती रहेगी। ब्रदर यहाँ पे किंग वारी जी, हम किंग वारी फ्रॉम बैंकॉक। आज इतना मजा आ रहा है, क्या बताऊं जी। जो लोग नहीं आए आज, you don't know what you're missing. This is fucking amazing. Look at the fucking crowd. Look at the fucking crowd, man. तो भाई मिस कर दिया। कोई बात नहीं, कल भी है माता गार्डन में 19 तारीख को। आइएगा कल जरूर माता गार्डन में। ओके। 12 बजे से लेकर 12 बजे रात तक पार्टी। ओह वाह, क्या बात है। आइए, और हम भी वहीं मौजूद होंगे किंग वारी। क्या बात है। तो भाई पार्टी चलती रहेगी, आज भी और कल भी है। आज भी है, कल भी है जी। आइएगा सारे, जितने भी हो सके आइए सारे। ओके, लव यू गाइस। लव यू।
सुमित। तो जी सुमित जी मिल गए जयपुर से। तो हाउ इज द पार्टी? Superb, yeah, superb, superb. मजा आ गया? One of the best party in the Bangkok. क्या बात है, I क्या love it, everyone. I love it. तो आप पहली बार आए हैं? Yes, this is my first time, but I want to come every time. ओह वाओ, Yes, क्या superb, बात है। yeah. One of the best party in the Bangkok in the COVID time. या क्या बात है। तो आप After long time we come to the party like this. I think more than 1 year. या तो भाई एक्चुअली क्या है कि कोविड के समय से सारे वेट ही कर रहे थे कि कोई पार्टी मिल जाए जबरदस्त, और ये बॉलीवुड पार्टी, ओह माय गॉड। Yes, superb, yeah, superb. अगर कोई आना चाहता है आ सकता है। बैंकॉक खुल चुका है, ओपन हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से, और पार्टी इंजॉय हो रही है जैसे। तो हो सकता है ना डैम में पूरा खुल जाएगा, कोई क्वारंटाइन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। Thailand is the safest place. You come, you enjoy. What's your name? Gone. Where are you from? Thai and Indian. Indian. Yeah, Thai and Indian. Thai and Indian. Yeah, mixed. Oh wow, that's great. So, how's the party today? So good. Great. Yeah. You like it? I like it. Are you in here first time? Second time. Oh. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi. Happy Holi to everyone. What's your name? Sejal. So how's the party today? Amazing. Amazing. Good. तो आप पहली बार आए यहाँ पे? Yeah, boat party first time. First time. और last time आपने मिस कर दिया. What's your name? My name is Ruchita. Ruchita. Yes. Okay. Nice name. The party is really good. Really good. There's amazing vibe. Hi. How are you? Amazing! I don't know what's going on here, but it's yum! Bye. Amazing. Amazing. What's your name? Samantha, Samantha. Where are you from? the States, Seattle, baby! Oh wow. So how's the party? Amazing! Amazing. Yeah, I'll probably be back next year. Oh my For God. sure. तो ये पार्टी एक नंबर चल रही है यार, भूख लगाई। मैं कहा नीचे आते हैं कुछ खाते हैं। हाय ब्रदर, क्या आपके पास है? कुछ खिला दो यार। हाँ भाई, आपको पराठा चाट खिलाते हैं। बैंकॉक में पराठा चाट, खिचड़ी है, खिचड़ी, रवा खिचड़ी है। भाई पार्टी के अंदर खिचड़ी, हम इज अमेजिंग। एक बार ट्राई करके देख लो। ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करना तो बनता है यार। भैया कह रहे तो अमेजिंग होगी यार, ट्राई करते हैं। एक्चुअली जो नीचे वाला पोर्शन है ये फूड पोर्शन है। अगर आपने कुछ खाने के लिए लेना है तो आप नीचे आके ले सकते हैं। मतलब ड्रिंक्स तो ऊपर चल रही हैं और नीचे आपको खाने को मिल जाएगा। तो मोस्टली इनके पास समोसा, और आज कुछ डिफरेंस है, मतलब खिचड़ी के साथ परोठा नया ट्राई कर रहे हैं आज। भाई देखने में तो अमेजिंग लग रहा है। हैप्पी होली, कलरफुल है। हैप्पी होली ब्रदर। तो ये ट्राई करके देखते हैं कैसा रहता है कॉम्बिनेशन। भाई बनाना फ्लेवर पिकल है भाई, बिल्कुल हल्का यार, मज़ा आ गया। परफेक्ट वाला कॉम्बिनेशन है। समोसा ट्राई करते हैं। एक्चुअली रात को कोई तुक नहीं बनता, लेकिन ऑप्शन है तो ट्राई करके देख लेते हैं। Subscribe to his channel, it's awesome. I follow it as well. Subscribe to his channel, Enddless Life, guys. Subscribe to it. Thank you brother. How are you? I'm good. Where are you from? France. France. Oh wow. So how's the party? So good. I like Indian songs. You like I it? can dance some like Oh wow. I learned today. So are you visit here first time? Second time.
I've been here for New Year. Oh. New Year party. Very nice. Okay. Yeah, first time in Holy party. Okay. So how's the experience? Nice. Very nice. कोई भी यहाँ पे आता है तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्ती रहता है। तो जी पार्टी खत्म हो चुकी है, बोट लग चुकी है। तो भाई पार्टी जैसे हमने देखा बहुत ही ज़बरदस्त थी और पैक थी भाई पूरी बोट। और लास्ट टाइम भी ऐसी थी, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आपने देखी होगी मेरी लास्ट टाइम वीडियो। भाई पूरी पार्टी पैक थी, मज़ा आ गया। तो आज की वीडियो को यार यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।